kita ada performance spesial dulu dari Bapak Eka Budianta. Nah, apakah Bapak Eka Budianta sudah bergabung di sini? Sudah. Halo Pak Eka. Halo. Wah, oke. Apa kabar Pak Eka? Terima kasih, baik sekali. Wah, luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan puisi dari Pak Eka Budianta. Saya sedikit menjelaskan tentang beliau. Beliau adalah seorang penyair yang juga penulis tentang lingkungan hidup, pariwisata, dan sosial politik. Karyanya bukan hanya puisi, namun juga cerita pendek dan berbagai buku. Beberapa karyanya bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Inggris, Mandarin, Jerman, dan Finlandia. Seperti itu ya Pak ya? Apakah ada yang salah saya sampaikan? Terima kasih, cukup. Mau dikoreksi Pak jika salah Pak. Ya, oke. Mungkin Bapak Eka silahkan untuk waktunya. Pertama, dari pantai selatan Yogyakarta sampai lereng Merapi di utara, aku dan kamu mendengar gamelan dan tembang mengalun, lakon wayang dan ketoprak, Mahabharata, Ramayana, dan babat tanah Jawi menggema sayup-sayup setiap malam sampai pagi. Tapi itu kemarin, sayang. Bukan hari ini, bukan malam ini. Sanggar Tirto Laras sepi. Sanggar Tirta Kirana di Slogohimo Wonogiri juga sepi. Tapi aku mendengar nafasmu. Aku tahu kamu hanya menahan diri. Katakan pada Corona, terima kasih. Terima kasih telah mendekatkan kami pada Pencipta. Terima kasih telah membersihkan bumi kami. Terima kasih telah mengundang lumba-lumba pulang ke pantai. Tapi jangan lama-lama. Tontonan bisa ditunda. Kerumunan bisa dicegah. Tapi semangat tetap hidup. Tetap membara. Dan akan berkobar pada waktunya. Memang pendopo sepi. Tetapi jiwaku tetap menari. Jiwaku tetap bicara melampaui zaman dan generasi. Hidup dari benua ke benua, dari bangsa ke bangsa, kita boleh percaya peradaban tidak akan berhenti di sini. Terima kasih, itu adalah untuk sanggar-sanggar yang selama ini menahan diri. Yang kedua, saya ingin menyambut bagaimana bagusnya acara kita ini, yaitu Hari Pusaka Sedunia atau World Heritage yang sedang kita rayakan. Saya sudah siapkan satu puisi, di masa depan dan masa lalu kita masih bergenggam tangan. Berjalan sendiri di pagi sunyi, kita merasa sampai di Pompai. Masa lalu telah menjadi masa depanku. Perumahan bertaman di selatan kota, berpagar bunga dan berpayung pelangi, akan menjadi puing-puing batu 2000 tahun lagi. Tetapi kita masih bergenggam tangan. Kita masih bergenggam tangan. Masa depan dan masa lalu berkumpul menjadi hari ini. Dalam sunyi wabah virus corona. Berjalan di Pompai atau di Bali, kita menyusuri kenangan peradaban. Di kepundan kawah Gunung Agung, menatap Laut Jawa atau Mediterania, kita masih bergenggam tangan. Kita masih bergenggam tangan. Berbeda gunung dan samudera, kita masih bergenggam tangan. Sekarang katakan dengan jujur, bagaimana perasaanmu ketika letusan Merapi mengubur sempurna Candi Borobudur? Apa yang kau pikirkan saat virus corona mengasingkan manusia dari keramaian? Masihkah kita bergenggam tangan? Aku mendengar 1000 doa berseru. Di antara tuduhan konspirasi,
propaganda. Aku merasakan langit mendadak gelap dan kamu mendadak bisu sejuta bahasa. Begitu pentingkah perdebatan teori? Konspirasi Barat melawan retorika Asia? Bukankah kita masih bergenggam tangan? Bukankah kita masih bergenggam tangan? Laut dan langit, bintang-bintang dan planet mengajar alam semesta bersatu, berbagi budaya, berbagi pusaka, berbagi tanggung jawab selama hidup di dunia. Terima kasih. Sekali lagi, salam untuk semua sanggar-sanggar yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Di sini ada beberapa belas brosur yang saya pegang, yang kebetulan bagus-bagus, dan saya yakin teman-teman tetap bertahan, para pelestari tetap bertahan, belajar menari, belajar main wayang, dan belajar ketoprak, dan semua seperti dikatakan Garin tadi, memberikan alternatif yang sebetulnya sudah lama disediakan oleh nenek moyang kita. Terima kasih. Halo, Pak Eka. Halo. Good evening. Pak Eka, the time is yours. Thank you. Before I read my poem, I would like to report what has the coronavirus done to Indonesian culture in general, and particularly in the Indonesian literacy development. So over the past 2 weeks, I noticed so many books, so many poems, so many short stories, essays are being written and going to be published. I'm involved in 3 of them, which is, one is conducted by Satu Pena, the Indonesian Writers Union. It consisted more than 108 writers, including notable philosophers like Asumadi Asra and Omaruddin Hidayat. And the second is a pentagraph. Pentagraph is a new style of Indonesian literary works, short stories that consist of 3 paragraphs. Pentagraph, Serpentika paragraph. The title of the book is very impressive, which is 1 million millimeter from the corona. It is going to be written by 138 writers, and the book is going to be very thick. It will cost us more than $10 each, which is not normal for Indonesian short story book. And the third one that I'm involved is the poem of the essays of Corona. It is published by the community. The title is Be Whispered to the World. It is written by 140 writers. What I'm saying here is that Corona has turned many Indonesians into instant poets, instant writers. And now let me show you how instant one of the works that I wrote about it. In the future and in the past, we are still holding hands. A poem by Eka Budianta. Walking alone in the quiet town, I feel like arriving in Pompeii. The past has become my future. The housing with lawn in southern suburb, fenced with flowers, decked by rainbow, will be ruins of stones and ashes 2,000 years to come. Yet we are still holding hands. The future and the past have merged into the present. In the silent spell of the coronavirus, walking in Pompeii or in the Isle of Bali, we are tracing the memory lane of our civilization. By the crater of Agung volcano or by the slope of Vesuvius mountain, gazing across the Java Sea or the Mediterranean, we are still holding hands. In different mountains and seas, we are still holding hands. Tell me now, honestly, how did you feel when the Merapi eruption completely buried the Borobudur temple? And what do you feel now when the coronavirus estranged people from the crowd? Are we still holding hands? I heard the chanting of 1,000 prayers.
Amidst the noise of conspiracy and propaganda, I sensed how the sky turned dark and you suddenly lost your tongue. Is it that urgent? All this theoretical controversy, Western conspiracy against Asian rhetorics? Aren't we still holding hands? The sea and the sky, stars and planets have taught us to embrace one universe, sharing culture, sharing heritage, sharing common responsibility while we are living on Earth. Thank you.